ताले आजी तमर आरंभ होला कोन ना हमर अर्थनीति विकास आमे जे देखिबा भूगोलर जे अर्थनीति कहले कोन अर्थनीति होची कोन देशर विकास पाई देशर उन्नति पाई जेउ जेउ कार्य करी आमे कोन करू देश को स्वावलंबी करि थाउ बा देशर अर्थ टंका पैसा आदि बढ़ाई थाउ वैदेशिक मुद्रा देश को आसी थाए तो सही व्यवस्था को आमे एटी कहबा अर्थनैतिक विकास मने कर राशिद वर्तमान कोन जाईची ना साउथ जाईची सऊदी अरब जाईची सेठी कोन करची ना तारा कोन से काम करे से कोन करची ना हम देश को पैसा पठौची घरे ता स्त्री पिला छुआ अछती से समस्त पैसा पठौची ना नहीं से जो पैसा पठौची ता दरु केते परसेंट टैक्स गवर्नमेंट काटी की रखुची बुझो चला नहीं तामारे राशि जेतले पैसा पठेला से कोथरे पैसा पठेला ना बैंक अकाउंट जमा कला तामाने से जो बाहर देशर पैसा आम देश ताको स्टॉक करी रखिला जेतबे आमे सेही देशर कोनोसी जिनिस किनिबा आम इंडिया मनी देले आ किनी हबो की सेतबे आमे कोन करया ना ताको देशर करेन्सी देबाक पड़िबो हमको तो आमे ताको सेटा देइकरी ताको ठर कोन गले जिनिस पटा किनिले ना नै ना मु इच्छा जाइकरी कोन सऊदी अरब जिबी सेठी ए कोन करबी ना सेठी टंका रे बा कॉइन ताको देबी टंका देबी तो से माने नेबे की अरे राशि नेबे नेबे की नेबे नाही ताला सऊदी अरब रा टंका को कोन गंदी कोन गंदी रियाल 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 तो हां तो चिंता करो तो सेठी जतबळे तामे धर मने कर आमे ताकठर गोटे युद्ध जहाज किनिबा कि आमे ताकठर गोटे कोन ना गोटे जंती डिफेंडर किछि डिफेंडिंग करिया पई किछि आइटम किनिबा तो आमे को करबा ना सेतबळे आम देशर जो माने ताको देशर अछंती से माने जो पैसा रोजगार करछन आम देश को दउछनी सेही पैसा आमे ताको देइकरी आमे तार जिनिस किनिबा बुझियला ना नै तेणु अर्थनैतिक विकास एक बहु प्रचारित शब्द जहाँ अनेक क्षेत्र में व्यवहृत होता है कौन सी देशर आर्थिक व्यवस्था संपर्क में जानिबा को हेले आमको से देशर अर्थनीति विकास प्रति दृष्टि देबा को पड़िबो अर्थनैतिक विकास ही कौन सी देशर विकासर मूल भित्ति भाव में आमे ग्रहण करिबा कथा एटी अछि कोन ना यही अर्थनैतिक विकास को आधार करी अर्थशास्त्र माने अर्थशास्त्र विशेषज्ञ माने पृथ्वीर विभिन्न देश को दुईटी मुख्यतः श्रेणी में विभक्त करछन्ती गोटे हला विकसित देश आ गोटे हला विकासोन्मुखी देश गोटे हला विकसित देश आ गोटे हला कोन विकासोन्मुखी देश हला आ गोटे हला कोन विकासोन्मुखी देश गोटे हला विकसित देश गोटे हला विकासोन्मुखी देश आम एटी कहवा कथा कोन ना जदी देखिबा ताले विकसित देश किए ना अमेरिका जर्मन फ्रांस इंग्लैंड जापान अमेरिका यूएसए जापान को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जापान आ कोन आ क्या आसबो इंग्लैंड यूएई इंग्लैंड ए परिबो ना नै हां हां फ्रांस ए परिबो जर्मन चीन ए मानेले विकसित देश चीन हां चीन भी विकसित होई परिबो किंतु एठी हमें कहया कोन विकास उन्मुखी देश माने कोन जो माने ऑलरेडी विकसित होई जाइछन बुझाउछि आ विकास उन्मुखी देश कथा एठी हमें कहबा जे विकास उन्मुखी देश के जो माने विकसित हेबा को जाउछंती जे कोन को देश हां को भारत हां भारत पाकिस्तान बांग्लादेश हां बांग्लादेश श्रीलंका हां आगे तो एई भाई हमरा आसले कोन विकास उन्मुखी देश
तामाने देशर आर्थिक मुंड पिछा आय को नेइकिरी आमर ए विकास उन्मुखी देश आ विकसित देश भाबरे विकसित करे। अच्छा कहले एमिति को देश अछि जो देश रे गाड़ी मोटर ठार बेसी प्लेन चले से माने प्लेन रे बेसी जीवा आसिया करती ऑस्ट्रेलिया हला ऑस्ट्रेलिया हौ कारण एई देखो आम देश रे कोन रोजगार होउनी होउछ किंतु मुख्यतः देखो आम देशर साधारण जो माने घरे जो महिला माने अछंती ताको पैसा को हिसाब करा जाउनी किंतु चिंता कर जो आम घरे हमर मां माने जो काम करूछंती जदि ताकर पैसा मासक हिसाब करा जानता घरे काम हिसाब रे ताकर कोन 10-15,000 हिसाब पड़तानी किंतु आम देश रे घरे जो महिला माने हाउस वाइफ माने अछंती तांकर रोजगार को हिसाब करा जाए आ जो माने ऑफिस रे काम करछन सेठी हिसाब करा जाउची किंतु अमेरिका रे कोन होची ना ताकर सब हिसाब हुए। तापर द्वितीय कथा होची कोन एमानकर जनसंख्या बा लोक संख्या नियंत्रण रे अछंती एमानकर लोक संख्या कोन अछंती नियंत्रण रे अछंती अल्प लोक संख्या ताको देशर जमीन अनुसारे ताको देशर मिलुथिबा जमीन अनुसारे तो एमानकर लोक संख्या कम अछंती किंतु एमा आम देश देख जमीन अनुसार आम लोक संख्या बहुत अधिक अच्छा प्रति वर्ग एकक आम बहुत बहुत लोक मैंने रोचंती जहाँ फल कौन होची जा ये सब कारण रे आमर विकास होबारे माने कोन ना बाधा सृष्टि करी तो आमर देश विकास आड़ को जिबारे प्रथम बाधा सृष्टि करछि किए ना आमर जनसंख्या तो जनसंख्या जेहेतु अधिक होची आ आमर महिला मानकर जो जो माने ऑफिस रे काम करू नाहंती जो माने घरे हाउस वाइफ से माने कर जेहेतु मुंड पिछा आयर दरमाटा को हिसाब करा जाउनी जा फल कोन करा जाउची ना हम घरे हमर घरे मां को के दरमा दी कि तांकर काम सब एठार बेसी हिताय तो सेही भली कामे कोचे कोन एई भली क्षेत्र रे आमे कोन करो ना मुंड पिछा आय हिसाब करिबारे एईटी कोन करूची ना बाधा सृष्टि करूची एक रे ना लोक संख्या दुई रे हला हम भारत रो अधिकांश गृहिणी मानकर रोजगार को हिसाब करा जाए नाही एई सब कारण रो विकसित देश रे लोक माने कोन करतन ना जीवन धारण मान उच्च थिला थिले बेले ए विकास उन्मुखी देश रे लोक मानकर जीवन धारण रो मान टिके कम थाए ए मानकर मुंड पिछा आय खूब कम थाए ए मानकर मुंड पिछा आय अधिक थाए काहे कि ना लोक संख्या कम थाती तब देशर आय बढ़ी जाई थाए इठी लोक संख्या अधिक थाती सेही अनुपात देखो तमे निजे घर को चिंता कर आम घरे रोजगार कला वाला जणे दि जण थिबे किंतु तमे जो बाल बकरी छोट पिला घरे स्त्री लोक हरिका सब मिसेला परे आम लोक संख्या केते जदि डिवाइड कर दिया जाए ता मुंड पिछा आय देखो केते कमी जाउछ बुझौ जरा नहीं ना बुझेलानी बुझौ छी तो चलो चलो जेतले विकास उन्मुखी हां को कौन ओहो से सर केला मते डाउट आसला बोली मु भाबिली बोदे आ ठीक है देखो अर्थ डाउट आसला माने संगे संगे पचारिबो हला हैंड रेज करिवो संगे संगे पचारिबो तो अर्थनैतिक विकास कहले मुख्यतः अर्थनैतिक अभिवृद्धि को बुझाए अर्थनैतिक विकास यदि आमे कहबा तने से काहा को बुझाउची अर्थनैतिक अभिवृद्धि की बुझेइबो देखिनियो घाटारे अर्थनैतिक विकास कहले अर्थनैतिक अभिवृद्धि को बुझाए हैला अर्थनैतिक विकास कहले अर्थनैतिक अभिवृद्धि को बुझाए कारण अर्थनैतिक अभिवृद्धि आर्थिक अभिवृद्धि द्वारा ही आमर अर्थनैतिक विकास संभव होता है कौन से देशर मोट आय को टोटाल देश रे केते रोजगार हैला ताको हमें जातीय आय बोली कहले जातीय आय माने टोटाल गोटे देश रे केते इनकम टोटाल इनकम ऑफ ए कंट्री गोटे देशर टोटाल इनकम जति ताको हमें कहबा ताकर जातीय आय ए जातीय आय रे जतबेला आमे कोन करिबा ना हमर भारत रे केते लोक अछनी समस्त हिसाब कर दबा ताला हमर कोन मार दिबो लोक संख्या को ताला हरि दबा तारे कोन मिल जिवो हमर मुंड पिछा आय मिल जिवो कोन मिल जिवो
ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ। ମନେ କର ଏଠି ମୁଁ ଧର ଏଠି କହିବି ଆମେ ଧର କଣ ଅଛି ନା ଆମର ରୋଜଗାର ହେଲା ଆମ ଦେଶର 1,00,000 ଟଙ୍କା। ମନେ କର ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଧର କହୁଛି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଇନକମ ହେଲା 1,00,000 ଟଙ୍କା। ତ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ନବା ପାଇଁ ଏଠି ଧର ଅଛେ 100 ଜଣ, ତ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଯଦି 100 ହରେଇଦେବା ତାହେଲେ କଣ ପଡିଲା, ଜଣକା କେତେ ଲେଖା ପଡିଲା? 1000 ଲେଖା ପଡିଲା ନା ନାଇଁ? 1000 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆମର 1000 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କଥା ହେଲା ସେ ଦେଶର ଟୋଟାଲ ଆୟକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦେହରେ କଣ ହେଇଯାଏ ନା ହରି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ କଣ ମିଳେ? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମିଳେ। ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଯୋଉ ଦେଶର କମ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାର। ବୁଝୁଛି? ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କଣ ନା କୌଣସି ଦେଶର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସମସ୍ତ ଯୋଉ ସେବା ମାନେ ଚାକିରି ଯାହା ଆମେ କରିଛେ ତା ଦ୍ୱାରା ଦେଶକୁ କେତେ ଇନକମ ମିଳୁଛି ଡିଭାଇଡ ବାଇ ଦେଶରେ କେତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ହରେଇଦେଲା ମାନେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିଯିବ ନା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମିଳିଯିବ। ଅତଏବ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଜନଗଣନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କେମିତି ପାଇପାରିବା? ତେଣୁ ଯୋଉ ଜନଗଣନା କରାଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜନଗଣନା କରାଯାଉଛି। ତ କାହିଁକି ନା ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶର ଟୋଟାଲ ଇନକମ କେତେ ଡିଭାଇଡ ବାଇ ଆମ ଦେଶର ଜନତା କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରି ଦଉଛେ ତା ଦେହରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣୁଛେ ନା ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଏତିକି। ତାହେଲେ ଆମେ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶରେ ଯାଉଛେ ନା ବିକଶିତ ଦେଶରେ ଯାଉଛେ ନା ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାଉଛେ, ସବୁ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ନା ବୁଝିହେଲାନି? ହଁ। ତ କଥା ଏଠି ଆସିବ କଣ, ସବୁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯାହା ମନେ ରଖ, ଯୋଉ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଯୋଉ ବିକଶିତ ରେଟଟା ଉପରେ ଭାରି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। କାରଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରବଳ, ଆମର ତ 150 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେଣି। ଭାବିଲ ଯେତେ ଆମର ଦେଶର ଇନକମ ଡିଭାଇଡ ବାଇ 150 କୋଟି ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଇନକମ କେତେ ଖସି ଆସିବ, ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆୟ ଯେତେବେଳେ 1950 ଆଉ 51 ମସିହାରେ ଥିଲା, ଆମର ଜାତୀୟ ଆୟ ଥିଲା 1,32,367। ଆଉ 2003 ଆଉ 2004 ମସିହାରେ ସେଇଟା ହେଲା 12,66,005 ଟଙ୍କା। ଆଉ 2010 ଆଉ 11 ମସିହାରେ ହେଲା 48,85,954 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ এইভাবে ভাবে আমাদের 2010 ଆଉ 2011 মସିହାକୁ ଆମେ ଆସିଗଲେ ତ ଆମର କଣ ହେଇଛି 53,000 ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା କେତେ ଦେଖିବା 36,871 ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ହେଇଯାଇଛି 53,331 ଟଙ୍କା। ତ ଏବେ ଗଣନା ହଉଛି ଜନଗଣନା 2027 ରେ ସରିବ। 2027 ପରେ 2027 ଲାଷ୍ଟ 28 ଆଡକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ନୂଆ କେତେ ହେଇଛି। ଆମେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଢିଛି ନା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କମିଛି, ଦେଶ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ନା ଦେଶ ପଛରେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନମାନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅଟକଳ ବା ଆକଳନ ଦରକାର। ତ ଯୋଉମାନେ ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଅଛି ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଏ ଯାଉଛି ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛି ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକ, କଳକାରଖାନା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସେଟା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହଉ, ଆମର କେତେକ ଲୋକ ମିଶିକି ସମବାୟ କମ୍ପାନୀ ହଉ, ବୁଝଉଛି। ତ ମାତ୍ର ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଟାଟା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ ବାହାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ବାହାର କରୁନି। କାହିଁକି ନା ମାରୁତି ସୁଜୁକି ହଉଛି ଫାଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାଳେ ଲୋକର। ତେଣୁ ଯାହା ଫଳରେ ସରକାର ଯେହେତୁ ଅଛି ସେ ଜନକଲ୍ୟାଣକୁ ଦେଖିବ, ହଁ ଏତେ ରେଟ୍ କଣ ବଢେଇଲ, ଟିକେ ରେଟ୍ କମାଅ। ସେଥିପାଇଁ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଧଇଁଆ ହେଇକି ପଡିଯାଇଛି ନା ନାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ। କାହିଁକି ନା ସରକାର ରହିଲା ମାନେ ସେ ଆଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିବ। ବୁଝୁଛି? ଟାଟା ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ, ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ରେଟ୍ ବଢେଇ ଦେଲା, ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଅଫର ଦେଲା, ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଅଫର ଦେଲା ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ସରକାର କମ୍ପାନୀ ଯେହେତୁ ସରକାର ତା ଦେହରେ ଟାଇ ଅପ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତେଣୁ ସରକାର କଣ କରିବ, ଆଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜନ କଲ୍ୟାଣକୁ ଦେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାରୁତି ସୁଜୁକି କଣ ହେଇଛି, ଚାଲୁଛି ସେମିତି। ତେଣୁ ଏତେ କମ ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ତମକୁ ଭଲ ଫାସିଲିଟି ଆଉ ଭଲ କଣ କମ୍ଫର୍ଟ ଦେଇପାରିବ କି? ଦେଇପାରୁନି। ତଥାପି ଯେତିକି ଦଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ଦେଖିକି ଦଉଛି। ବୁଝିଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେୟା କହୁଛି ଯେ ଆମର ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ଘରୋଇ ମାଲିକାନା, ବୁଝୁଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ କଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ମିଶିକି ଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ସମବାୟ। ତମେ କହ ସାର୍ ସମବାୟ କଣ ଅଛି ନା? ହଁ, ଅମୁଲ ଆନନ୍ଦ ମିଲ୍କ ୟୁନାଇଟେଡ ଲିମିଟେଡ ଅମୁଲ ଅଛି। ଅମୁଲ ଗୋଟେ କେତେ ଜଣ ମିଶିକି ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆମ ଦେଶରେ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏଠାରେ କୃଷି ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କଳକାରଖାନା ଗୁଡିକ କେତେକ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ଲାଭ ଆଶା ରଖି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଘରୋଇ ମାଲିକାନା କିଏ ଚାଲୁଛି ନା ଟାଟା ଚାଲୁଛି, ରିଲାଏନ୍ସ ଚାଲୁଛି, ଆଉ କିଏ ବଜାଜ ଚାଲୁଛି, ନାଇଁ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ରେଳ ବିଭାଗ, ଟ୍ରେନରେ ଯାଇଥିବ, ଯୋଉ କମ୍ଫର୍ଟରେ ତମେ ଯାଉଛ ଜାଣିପାରୁଥିବ ନା ନାଇଁ? କାରଣ ସେଠି ଜନ କଲ୍ୟାଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାପରେ ଡାକ ବିଭାଗ, ଖବରଟା ପଠେଇଲେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବା କଣ ନା ଏଇ ଭାରତରେ ଏଇ ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଟ୍ରେନ ଆଉ ଡାକ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଟ୍ରେନ ଆଉ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲୁଛି। ତମେ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ମଗେଇ ଦଉଛ, ସେ କୋଉଠୁ ଆଉଛି, ସେ କୋଉଥିରେ ଆଉଛି, ସବୁ ଟ୍ରେନରେ ଆଉଛି। ବୁଝିଗଲା ତ? ଆଉ ବାହାର ଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ମଗଉଛ, ସେ କୋଉଥିରେ ଆଉଛି, ସିଏ ଜାହାଜରେ ଆଉଛି, ପାଣି ଜାହାଜରେ। ବୁଝିଯାଉଛି? ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ତ ମଗେଇଲେ ସେ ତାର ପ୍ଲେନରେ ଯିବା ଆସିବା ହବ। ଆଉ ହୀରା ମଗେଇବ, ସଫ୍ଟୱେର ମଗେଇବ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ ଆକାରରେ ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଲୋଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତମେ ଡାଉନଲୋଡ ହିସାବରେ ମେଲ ଆଇଡିରେ ବି ଦେଇଦେଲେ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ହଉ, କାଲି ଦେଖିବା ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ପରିମାଣ ଆଉ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ବୁଝିଗଲା ତ? ତାହେଲେ ଆଜି ଏତିକି ଡାଉଟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆଉ କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି କି? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖୁ, ଡାକୁଛି ଲେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଲେଖି ସାରିଲ? ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଲେଖି ସାରିଲ? ହଁ, ତାପରେ ଲେଖ ବିକଶିତ ଦେଶ କିଏ? କେଉଁମାନେ ବିକଶିତ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ବିକଶିତ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? ଲେଖିଲ? ଚଳିବ। ତାପରେ ଲେଖ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଗୁଡିକ କିଏ କିଏ? ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଗୁଡିକ କିଏ କିଏ? ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କିଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ? ଲେଖିଲ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଦେଶର ବିକାଶରେ କଣ କଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଦେଶର ବିକାଶରେ କଣ କଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଲେଖିଲ? ତାପରେ ଲେଖିବ ଭାରତ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ କାହିଁକି କଣ ଆସୁଛି? ବାଧା ଆସୁଛି। ଭାରତ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ କାହିଁକି ବାଧା? ଆମ ଦେଶରେ କଣ ଇନକମ ହଉନି? ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାଧା କାହିଁକି ଆସୁଛି ସେଟା ଲେଖିବ। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି,
तापरे घरोई महिला मानक रोजगार को ताको हिसाब को लिया जाऊ नाही नूतन इंफ्रास्ट्रक्चर अभाव बुझुची ताले एतिकी मते करिकी दब बुझी पाए तो समझते हाँ ना नहीं आओ ताले आज पे तब रहिला विज्ञान पाठ रहिला प्लस एटा रहिला दीटा का मते करिकी दब हां ठीक अछि कर दो तो